Donc, bonjour, donc on va commencer cette séance. Donc, je vais essayer au départ de partager mon écran. Vous arrivez à voir mon écran? Oui, monsieur. Parfait. Ok, on va faire un petit rappel donc, concernant ce qu'on a vu la dernière séance. Donc, principalement, on a commencé à parler sur les structures de données de type liste chaînée. Et on a commencé à parler sur leurs opérations principales et en tout particulier, on a dit que les listes chaînées présentent un moyen dynamique de stockage des données. Donc, on a parlé surtout sur le type de liste simplement chaînée et on a dit qu'un élément, parce qu'on a dit dans une liste chaînée, il y a un ensemble d'éléments, ou bien on l'appelle cellule, ou bien un ensemble de maillons, et chaque élément ne voit qu'un seul autre élément dans une structure de type liste simplement chaînée. كل واحد فيهم شنو اللي كيشوف كل élément ou bien cellule كيشوف l'élément suivant ou bien كنسميوه le successeur ou bien l'élément suivant. Et dans une liste chaînée, nous avons le premier élément, on l'appelle la tête de la liste. Et chaque élément, par exemple ici, كيكون عنده un élément précédent et un élément, donc un élément, ça c'est, on l'appelle l'élément suivant. Et le dernier élément de la liste, on l'appelle la queue de la liste. Et comme on a dit, donc dans une structure de type liste chaînée, il est impossible d'accéder directement à la position I dans une liste chaînée. Okay, parce que les indices n'existent pas dans les listes chaînées. Est-ce que ce concept-là est clair? Parce que beaucoup de gens, quand on travaille avec les listes chaînées, ils le confondent avec les tableaux. Il faut faire la différence pour les listes linéaires. Dans les tableaux, on utilise les indices. Au niveau des listes chaînées, on n'a pas la notion d'indice. Maintenant, la deuxième cellule, mais je ne peux jamais accéder, le concept de les listes chaînées, je ne peux jamais accéder directement à la donnée. Le premier élément. La même chose pour le troisième ou bien le quatrième élément. Je ne peux jamais accéder directement, dans le cas des tableaux, à l'élément. Je dois passer par le premier élément. Ce premier élément a l'adresse du deuxième élément. Par la suite, le deuxième élément a l'adresse le troisième élément. Et le troisième élément a l'adresse du quatrième élément. Ça veut dire, si j'aimerais, maintenant ici, j'aimerais accéder, شحال عندي من cellule في هذه la liste اللي قدامي هنايا شحال عندي من cellule ou bien من maillon ou bien من élément شحال عندي donc عندي 1 2 3 4 5 ياك supposons بغيت j'aimerais accéder le 5e élément بغيت ناكسيدي لهذا شحال من اوبيرا شحال من على شحال غادي ندوز 4 maillons على شحال غندوز 4 maillons شحال من لي زيتاب اللي عندي اول حاجه فين غادي نجي شحال من ايتاب اللي عندي غادي ندوز على الاول ياك غندوز على لو بروميير ليطاب الاولى ياك غادي نمشي عاوتاني ليطاب الثانيه غندوز للثاني ياك من بعد ليطاب الثالثه غندوز للثالث من بعد ليطاب الرابعه غندوز الرابع عاد غادي ندوز الرابع الخامسه عندي الخامس ça veut dire si j'ai n éléments combien d'opérations غيخصني n-1 n opération ça veut dire باش ما كيكون عندنا nombre de les éléments donc les opérations d'accès donc les gens de SMI vont voir cela par la suite au cours de la complexité ça veut dire l'accès dans une liste simplement chaînée c'est big O(n) ça veut dire c'est un temps qui est linéaire يعني ça dépend la taille de la liste باش ما كتكون عندنا لا taille ديال la liste كبيره باش ما كيخصنا l'accès surtout on suppose dans les pires des cas ça veut dire il a بغينا accéder au le dernier élément. Est-ce que c'est clair ce point-là?
il est impossible d'accéder directement à une position I dans une liste. ديما كيخصنا ضروري داكشي علاش باش قلنا في لي زوبيراسيون on doit toujours se rappeler اشنو اهم حاجه du premier élément كيخصنا ضروري l'adresse ديال le premier élément. Une fois عندنا l'adresse ديال le premier élément, on peut passer au deuxième élément, on peut passer au troisième, on peut passer au quatrième, ainsi de suite. Comment on peut implémenter? Donc on a parlé aussi sur comment on peut implémenter ou bien représenter le concept ديال les listes simplement chaînées en langage C. On a dit qu'on va utiliser des données complexes ou bien les structures ou bien les enregistrements en C. Parce qu'on a dit qu'une liste simplement, ça de juger les informations. On doit stocker dans n'importe quel maillon ou bien cellule ou bien élément. La donnée, ou bien information de l'élément, ça veut dire la partie de données, et la partie dialogue. La deuxième partie, c'est l'adresse. Et on va utiliser la notion de structure, donc on sait, ou bien les enregistrements, on sait. Ça veut dire on peut déclarer struct element pour déclarer un élément. Le type pour déclarer, le type 1 pour déclarer la partie 1 qui peut contenir des données. Les données يقدروا يكونوا عندنا des données simples بحال un entier, بحال un float, بحال un réel. يقدروا يكونوا عندنا des données de type tableau. يقدروا يكونوا عندنا des données de type autre structure, donc ça dépend. Et la partie essentielle, la deuxième partie essentielle, il y a la partie de l'adresse de l'élément suivant. Et on sait, on représente l'adresse par un pointeur. Et on a donné un exemple simple. Donc, on a donné un exemple en utilisant, par exemple, une donnée de type entier. OK, donc on a donnée de type entier. Donc, on a défini donc, une cellule ou bien un élément. La partie information, c'est un entier. Et donc, normalement, le suivant, il doit être du même type. Donc, c'est un pointeur vers du même type vers l'élément, vers struct element ici. Donc, struct element pointeur suivant. Donc, struct element pointeur suivant. OK. Donc, ici, je vais vous poser une question. Donc, concernant comment se rappeler de toute la liste chaînée. Donc, on a dit que au niveau de la liste chaînée, on n'a pas les indices. OK. Alors, comment on peut se rappeler de toute la liste chaînée en programme? Comment on peut se rappeler de toute la liste chaînée? En utilisant un pointeur temporaire. En utilisant un pointeur temporaire. Quoi d'autre? Maintenant, le cas suivant. Maintenant, on a cette liste. Dans cette liste, nous avons l'adresse de début. Maintenant, l'adresse de début, on va supposer l'adresse de début, c'est 100. OK? Donc, ça, c'est l'adresse de début. La première cellule, شنو stocké فيها كاين عندنا l'information تقدر تكون un entier تقدر تكون un float تقدر n'importe quel type ديال données ou bien ديال OK l'adresse ديال هاد لا donc واش عندها la deuxième partie اللي فيها l'adresse du suivant شنو هي le suivant c'est 200 comme vous remarquez donc c'est un pointeur qui va pointer vers donc l'adresse du suivant. Nous avons le deuxième élément شنو fait il stocke une information, une donnée, une deuxième donnée. Il stocke aussi la deuxième, l'adresse d'Yelmen. Le troisième, l'adresse le troisième élément. L'adresse, c'est par exemple, on va supposer, c'est 300. La troisième cellule, on fait l'information. OK? Il doit stocker l'adresse de l'élément suivant. OK? On va supposer qu'il y a n éléments. On ne sait pas le nombre. Donc, ici, c'est l'adresse du troisième élément. C'est 300. Ainsi de suite. On va la fin de la liste jusqu'à arriver à l'âge. Jusqu'à que le dernier élément, le suivant du dernier élément, l'adresse diallo, c'est nul. Ça veut dire pour se rappeler de cette liste,
quel est le plus important élément qu'on a dit? Ça veut dire il faut tout simplement se rappeler de l'adresse du premier élément. Je n'ai l'adresse du premier élément ici. Quelle est l'adresse? Ici, c'est 100. Nous avons une fois l'adresse 100, fin rangeau, là, le premier élément. Automatiquement, le premier élément, il a l'adresse du deuxième élément. Le deuxième élément, il a l'adresse du troisième élément, ainsi de suite, jusqu'à la fin de la liste. Bon, pour se rappeler de toute la liste, il faut se rappeler de l'adresse de début P1. Yani une fois qu'on a l'adresse, les 100, on peut parcourir toute la liste. On a aussi parlé sur l'opération d'insertion. On a dit dans une liste chaînée L. Donc, si on désire insérer ou bien ajouter une nouvelle cellule, donc il y a trois possibilités. Donc, soit on peut ajouter la cellule au début, soit on peut ajouter la cellule en énième position, ou bien à la fin de la liste. Donc, ça dépend. L'algorithme du début, ما غيكونش هو l'algorithme ديال le énième position, ما غيكونش هو l'algorithme de la fin. Et normalement, dans le cas de l'insertion en tête, on a déjà présenté donc l'algorithme d'insertion en tête. Ce qui va changer, on a parlé parmi les opérations les plus importantes de l'algorithme d'insertion en tête. Normalement, avant l'insertion de nouvelles cellules, nous avons cellule A, c'est la tête de la liste. OK? Et on stocke dans L l'adresse de la cellule A. Après l'insertion de la nouvelle cellule, maintenant, l'adresse ou bien la nouvelle tête de liste, c'est nouvelle cellule et on va changer le chaînage parce que la nouvelle cellule le suivant d'une nouvelle cellule doit pointer vers la cellule A qui était l'ancien tête de la liste. Et déjà A a le pointage vers l'élément B et le B, la cellule B, le pointage vers l'élément C et aussi le pointage de l'élément C vers l'élément nul, il va rester là la même. Ça veut dire les opérations, c'est dans cette partie-là. C'est au niveau de chaînage du suivant de nouvelle cellule vers la cellule A. Et aussi l'adresse, c'est l'adresse de la tête de la liste. Donc on va continuer donc le TP, l'exercice 3. Donc normalement, l'exercice 3, donc l'objectif c'était quoi? C'est de construire une liste chaînée L qui contiendra l'ensemble de réels 12,5, 17,3 et 3,3. Normalement, la première cellule 12,5. La deuxième cellule, 17,3. Et la dernière cellule, c'est 3,3. Et donc, normalement, pour la fin de la cellule, le suivant du dernier cellule doit pointer vers le nul. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait l'effort pour réaliser cet exercice? Ou bien est-ce qu'il y a des idées comment on peut résoudre ce problème? Monsieur Yazidi, est-ce qu'elle est là, Yazidi? Yassine Yazidi? Est-ce qu'elle est là? Oui, monsieur. Ok, est-ce que tu as essayé de réaliser l'exercice? L'exercice 3? Oui, l'exercice 3 du TP1. Non, monsieur. Ouais, le petit effort. Aucune. Non, monsieur. J'ai lu. Ok. Les instructions là, قالت لي غير l'implémentation, monsieur. أنا عرفت كيفاش لا ميثود. شنو لا ميثود اللي غادي نديرو هنايا؟ ما سمعتكش شنو قلتي عرفتي لا ميثود ما عرفتيش لامبليمونطاسيون بيان كوماس. Non, monsieur, غير l'implémentation اللي ما درتهاش في. وي. دونك ديجا الالغوريثم كاين لي زيتاب اللي شنو خصنا بعدا نديرو فين خصنا بعدا اول حاجه قبل ما ندوزو للبروغراماسيون نفهمو بعدا شنو غادي خص يتدار بعدا.
فهمتي بعدا كاين لا ديفيكولتي فين عندنا شنو هما لي زيتاب او بيان شنو هو الاشكال اللي عندنا في هذا ليكزارسيس اسكو tu as déjà compris بعدا مسيو بوغ باش نديرو لا سوم ديال لي زيليمون دو لا ليست خصنا ما بغيناش نديرو لا سوم واش بغينا قلنا حنا اون فا فيغ لا سوم قرا ليكزارسيس قرا ليكزارسيس اساي دو لير ليكزارسيس ها هو افيشاج لي قرا بعدا او ديبار قرا من الاول كونستروي قرا من الاول كونستروي راه الله يرضي عليكم بارمي لي شوز اللي كنلاحظها بزاف لي زيرور كيديروها لي ستوديون في ليكزامان في كورت فينال راه ما كيقراوش لي كيسيون كتلقى السؤال في جهه والجواب في جهه راه لا مواتي دو لا ريبونس راه كاينه في لا كيسيون لا مواتي ديال لا ريبونس نفهم دونك قرا الله يرضي دونك بدا من الاول دونك اوكي exercice 3 construire une liste chaîne L qui contiendra l'ensemble de réel en utilisant le langage C par la suite بوان بقى هنايا بقى في هاد الاولى في هاد لا بروميير بارتي ياك هذا كيسيون ياك كونستروير اون ليست شيني وي مسيو يعني كيخصنا اول حاجه كون دوا فير سي ما معنى كونستروير ça veut dire quoi on construire une liste construire une liste c'est اشنو كيعني en ordre les éléments de la liste يعني نورمالمون او ديبار لا ليست واش غيكونوا فيها دي زيليمون كيسكون ا دي سور لي ليست شيني او ديبار اول مره فاش كنكرييو لا ليست كيفاش كتكون هاد لا ليست سي نول كتكون فيد ياك دونك اون ا دي اون باسكو اون ليست شيني سوا يقدر فيها يكون زيرو اليمون او بيان ان اليمون وي مسيو ياك مفهوم هاد المساله يقدر يكون فيها زيرو اليمون او بيان ان اليمون بوغ باش نقدروا نقولوا اللونغاج سي باننا عندنا زيرو اليمون ما معنى اشنو كنديروا باش كنقولوا اللونغاج سي عندنا زيرو اليمون اون فا يوتيليزي ان بوينتور وغادي انيسياليزيو في نول اوكي فاش سي اون ديزير تيستي سي لا سيلول سي لا ليست اي نول سي لا ليست اي فيد كيس كون فا فير on va tester si le point c'est L par exemple il a déclaré un pointeur L si elle est égale à nul si elle est égale à nul شنو كنعرفوا بان la liste est vide OK donc au départ nous avons une liste qui est vide ياك اشنو qu'est-ce qu'on doit faire شنو خصنا نديرو normalement jusqu'à présent اشنو هما لوبيراسيون اللي قرينا شنو هما لي زوبيراسيون ديال لي ليست شيني que nous avons étudié سي لانسيرسيون سوبريسيون لا دابا اول حاجه باش بدينا بعدا اخر مره فين وقفنا هي لانسيرسيون اش من تيب دانسيرسيون اللي درنا اون تيت ان كو سيغون اوكي دونك اللي شرحنا الالغوريثم ديالها هي لانسيرسيون اون تيت اوكي اون يوتيليزون لانسيرسيون اون تيت شنو غيخصنا نديرو مثلا باش غنبداو واش غنبداو ب 12.5 غنبداو ب 17.3 ولا غنبداو بلانسيرسيون ديال 13.3 Si on a 3,3 c'est le code de la chaîne غنبداو به هو الاول علاش باش هذا نورمالمون او ديبار بيكون هذا هو الاول ياك فالا خدمنا بلانسيرسيون اون تيت ياك عاوتاني الا دخلنا 17.3 واش بيولي 17.3 هو لو بروميي او فينالمون اخر انسيرسيون اون تيت هي 12.5 باش علاش باش تولي لنا 12.5 c'est la dernière cellule. Donc ça veut dire la construction d'une liste ici, c'est un problème d'insertion. Construire une liste, ça veut dire quoi? On désire construire une liste, c'est un problème d'insertion. On doit implémenter ou bien programmer la fonction d'ILH. Parmi les méthodes les plus... C'est la fonction de l'ajout. OK? قبل ما ندوزو لوبيراسيون ديال لاجو اشنو كيخصنا نديرو qu'est-ce qu'on doit construire c'est une liste chaînée de quoi quel est le type de cette liste chaînée c'est un liste de quelle est la c'est un liste de réel OK dans une cellule un maillon شنو كتكون فيه la donnée le type ديالها حنا عرفنا اش من type ديال la donnée عندنا هنايا c'est réel OK
وشنو غيكون لا دوزيام بارتي ديال لا سيلول سي كوا شنو هو هذا نورمالمون في هذا الشيء pointeur vers la cellule 2. كاين التيب ديال كيفاش منا هو لو تيب ديال هذا البوينتور غيكون C'est réel. واش غيكون غيال Struct. Le type struct list. Pardon. يعني غيخصو يكون لو ميم تيب ديال هاد لا سيلول اوكي ماشي ديال غيال باسكو il pointe pas vers un réel ياك il pointe vers une cellule vers un élément يعني خاصنا لو تيب ديال هذاك ليليمون دونك خاصنا ضروري نكريو بعدا لا ستركتور مثلا اون فوا كريي دونك اون ستركتور اوكي دو تيب اللي عندها مثلا نسميوها نامبورت كيل لون اللي يكون فيها واحد لا دوني لا بروميير بارتي ريال اوكي اي لا دوزيام بارتي غيكون فيها سي ان بوينتور vers un type qui est de même type de l'élément ou bien de la cellule. Après, on peut déclarer la fonction donc de l'ajout en tête. وشنو طالب منا عاوتاني l'exercice شنو هي la deuxième fonction par la suite afficher les données de L. يعني كيخصنا ضروري on affiche. Comment on peut afficher les données de L? Pour afficher شنو هما les données اللي عندنا on désire afficher 12,5 17,3 3,3 كيفاش نقدروا نافيشيو dans un tableau الى عقلتو si on désire faire l'affichage شنو كنديروا وبالنسبه لينا هنا في مثلا في ليستينا qu'est-ce qu'on va faire pour afficher نديروا واحد البوينتور ويبقى يدوز على كاع دوك لي زيليمون ويافيش ونديروا لاكسي او سون واش غنستخدموا لي بوكل ولا لا Oui. نخدموا عاوتاني بلي بوكل كذلك فهمتي دونك كاين واحد اون بو ايتيليزي سوا لي بوكل كاين حتى واحد الطريقه اخرى ولكن مازال ما شفتوش لي ميثود ou bien les fonctions récursives باش غنوصلوا دونك les fonctions récursives on va parler sur la stratégie ولكن حاليا jusqu'à présent vous avez vu donc les boucles donc غنخدموا donc la notion de boucle donc c'est clair normalement عندنا اول حاجه وي مسيو بلي فونكسيون ريكيرسيف كيفاش غادي تكون نسى دابا لي فونكسيون ريكورسيف حتى نوصلوا ليهم وغادي نشرحوهم دابا انا جيمغي بيان غير تفهموا غير الا فهمتوها بلي بوكل بور موا سي بارفي جوسكا بريزون فاش غنوصلوا لا بارتي ديال لي فونكسيون ريكورسيف ونهضروا عليهم اون ديتاي ديك الساعه غادي نشرحوا لي ديتاي ديالهم اوكي donc comme j'ai dit le problème de construction dans l'UCHN se résume en un problème d'insertion. Madame Anna Halian, on a étudié l'insertion en tête. On va présenter donc l'insertion on va utiliser l'insertion en tête. Okay. Donc on peut représenter graphiquement la liste chaînée. Qui va nous représenter شنو كاين عندنا normalement. مثلا غنسupposer بانه donc قلنا 12,5 هو اللي بغى يكون le premier élément. مثلا غيكون l'adresse ديالو premier élément شنو غيكون هو 100 l'adresse ديال deuxième élément c'est 200 l'adresse ديال troisième élément c'est 300 OK donc là le premier شنو غيكون il va stocker le premier élément stocker la donnée 12,5 il doit stocker l'adresse ديال le deuxième élément la même chose le troisième élément donc le deuxième élément va stocker l'adresse ديال le troisième élément. Et le troisième élément, puisque c'est le dernier élément, qu'est-ce qu'il va stocker? Il va stocker l'adresse d'Elmen nul. Une chose très importante là, فاش كنكونوا كنخدموا بكاع les structures, c'est très important قبل ما ندوزو la programmation. نشيماتيزي لي شوز في واحد البود بابي ياك نجبد ورقه ونفهم حيت الا ما درتش لا كونسيبسيون ما عرفتش شنو كيطرا راه ما يمكنش باش انني نفهم غادي ندوز لو كود. اسكو سي كلير لان في لا بروغراماسيون قبل ما كندوزو لا بروغراماسيون في ليتاب دو كان خصنا ضروري ندوزو من الاناليز لا يعني نرسم نفهم شنو بغا يطرا وندير واحد البليت اكزامبل باش غادي نعرف شنو فاش غادي نجي ندير لو كود نكون فاهم شنو كندير. اما سي ما درتش واحد لو شيما كتشرح ليا او كي ريبريزونت ان اكزامبل ديال لا سيتوياسيون je peux jamais comprendre cela. Et elle ici, qu'est-ce qu'il va stocker?
il va stocker l'adresse du premier élément مثلا ديال là, on va supposer que l'adresse c'est 100. Ok, maintenant غادي نجيو la partie code. Comment on va coder cela? Donc ici, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Normalement, j'ai créé un fichier .h, les درت فيه les définitions de la soit les prototypes ديالي. أول حاجة مثلا j'ai défini la structure de la nouvelle structure de type مثلا ici سميتها cellule. J'ai type maintenant def struct cellule. Ok, j'ai créé donc type cellule et le nouveau et le synonyme ديالاش ديال struct cellule يعني كيولي عندي un nouveau type de type structure. Les شنو في هذا le type parce que on désire une liste chaînée des entiers. Voilà donc là la partie donnée et la partie pointeur. Donc c'est le nom d'IELO, donc c'est un suivant qui va pointer vers struct cellule. Ok. La deuxième étape, c'est la déclaration des opérations de type cellule. On va les opérations les radindiro ou bien les fonctions. On va utiliser donc deux fonctions. Normalement, la première fonction insert début ou bien insert début, n'importe quel nom insert en tête. Normalement, les paramètres diaoula, c'est quoi? Il doit prendre deux paramètres. Il doit prendre la liste qui doit être de type cellule et la deuxième paramètre, c'est il doit être float. Pourquoi? Parce que les données diaoula, ce sont de type réel. Et il va retourner un pointeur vers quoi? Vers la nouvelle donc, structure type cellule. Et la deuxième fonction que j'ai désiré créer, donc c'est une fonction affichée qui va afficher une liste chaînée. Ici, quand vous allez remarquer le langage C, maintenant la déclaration des fonctions, le langage C, ce sont les types ديال les arguments ou bien les paramètres. مثلا هنايا ما درتش les types ديال les arguments ou bien les noms ديال les arguments qui درت les types. Ok, je peux compiler sans aucun problème. هنايا مثلا في هذا le cas درت le type ديال البارامتر ديالي. Ok. Ou aussi le nom ديال le paramètre. Donc j'ai la liberté. نقدر نديرو ولكن اللي اساسي بالنسبه للكومبيلاتور الا ما درتيش غيعطيك ايرور هاد donc ça c'est le type ديال l'argument ديالك ou bien le type de paramètre. Donc ok, ça concernant le fichier en tête que je vais définir la structure et j'ai déclaré ou bien le prototype ديال les fonctions que je vais utiliser. Dans le fichier, dans un autre fichier, donc liste réel.c, غادي ندير la définition des fonctions ديالي. Donc insert début, comme j'ai dit insert début, on a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est un pointeur vers type cellule et le deuxième paramètre, c'est un float et il va retourner un pointeur vers type cellule. Donc normalement les étudiants de SMA راك نصيفط لهم واحد le code ديال pour les fonctions là بغاو يعرفوا plus de détails, donc ils doivent essayer de le suivre puisque SMI ils ont déjà étudié donc les fonctions mais SMA non, donc ils peuvent suivre avec le cours que j'ai partagé avec vous afin d'avoir une idée sur l'utilisation des fonctions. Quelle est la première étape? L'opération d'insertion. Donc, pour insérer une nouvelle, on va déclarer un pointeur vers type cellule qu'on va l'appeler maintenant nouvelle cellule. Okay. On va alloquer la mémoire pour la nouvelle cellule en utilisant la fonction malloc et aussi la fonction sizeOf type cellule. On va remplir donc la partie donc données, puisque c'est un entier, يعني données comme vous voyez data c'est float. فين غتكون عندنا data غتكون في la partie فين غندخلو في le champ données ديال pointure nouvelle cellule. Et comme on a vu le cours, pour accéder à un champ ou bien à une structure
un champ d'une structure qui confie un variable de type pointeur, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise l'opérateur d'indirection. Par la suite, ok, le suivant dit une nouvelle cellule, donc ça veut dire elle, parce que elle en général ici, qu'on fait à l'ancienne tête ou bien l'adresse ديال l'ancienne tête. Au départ la liste غيكون في elle. فاش غتكون عندنا la liste vide, la première fois ديال l'exécution ديال la fonction, elle شنو هي la valeur اللي غتكون فيها. Donc la valeur ديالها غتكون nulle. Donc la première fois اللي غادي exécuter la fonction غتكون elle c'est nul. Et finalement, qu'est-ce qu'on va return nouvelle cellule puisque il va donc on a une adresse qui sera stockée vers un pointeur de type cellule. Le code de la fonction affichée, donc pour afficher une liste, on va utiliser comme le cas de la méthode de parcours qu'on a présenté l'autre fois, on va utiliser un pointeur temporaire. C'est qu'on va l'appeler P, que c'est un pointeur vers type cellule. Normalement, on pointe sur le premier cellule parce que en général, elle qui confie à l'adresse du premier élément, ça veut dire on doit se positionner, on va se positionner vers la première parce que ici, il va stocker l'adresse du premier élément. Donc normalement, P maintenant après l'étape, on a l'adresse du premier élément. On va utiliser une boucle while P not nul. Ça veut dire, parce que en arrivant à nul, on sait bien que nous avons arrivé à la fin de la cellule. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher la donnée. Donc, pour afficher la donnée, la partie donnée fin Keina la champ donnée. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire? C'est P, l'opérateur d'indirection donnée pour afficher la donnée. Et si normalement, le pourcentage 1, le point 1, je ne sais pas, est-ce que vous savez quelle est l'utilité de le point 1 en utilisant le F. F, c'est pour float. فاش كنديرو 1 point, كنديرو point 1. شنو كيعني هذا؟ Qu'est-ce que cela signifie pour le compilateur? Un nombre Un seul nombre. مزيان. أنا كنعرفوا سي بيان، دونك كنعرفوا في لي ريال نقدروا مثلا تقدر تكون عندي مثلا لا فالور 12,3333 ainsi de suite. OK. باش pour spécifier normalement puisque عندنا حنايا une seule valeur après la virgule, donc je montre seulement une seule valeur après la virgule. Et la boucle, on doit se positionner à la cellule suivante puisqu'on a utilisé la boucle while. Il est for à l'incrémentation et l'initialisation كاملين la même boucle. Puisqu'on a utilisé while, on doit se positionner. On passe à la cellule suivante. L'opération كنعاودوها حتى كنوصلوا la dernière cellule. Et au niveau de notre fonction main, qu'est-ce qu'on va faire? On doit ajouter include list réel.h qui contient la définition de la structure et le prototype des différentes fonctions, les deux fonctions qu'on va utiliser. On va déclarer un pointeur vers type cellule et on va initialiser le pointeur à nul. Qu'est-ce que cela veut dire ici? Normalement, ici, on a créé ça ici, là, la liste, elle est vide. Il contient un seul élément, les rois. Donc, normalement, il pointe vers le nul. Ça veut dire que c'est une liste qui est vide. On passe à la construction de la liste par insertion en tête. Le premier élément, le 3,3. La deuxième insertion, on va faire l'appel à la fonction. شنو هما les paramètres de la fonction. Le premier type qui est de type cellule et le deuxième que c'est un réel. On va dire donc les trois insertions diagonales et après on va faire l'affichage des données de la liste de L. On va essayer d'exécuter. Donc normalement, donc j'ai déjà créé
Donc ce code, donc normalement, on a, voilà donc la liste réelle. Donc ici, on a défini la structure, donc la déclaration des opérations ou bien des fonctions. OK, le liste C, liste réelle.c, il va contenir la définition des fonctions, les deux fonctions insert début et afficher liste, et le main, donc dans laquelle on a déjà parlé sur les opérations. OK, je vais essayer de compiler et je vais exécuter. Donc normalement, qu'est-ce qu'il doit afficher ce programme? À votre avis, avant d'exécuter, qu'est-ce qu'il doit afficher? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, monsieur. Il va afficher Oui, 12,5. Oui. affiché 12,5, 17,3, 3,3. OK. Donc normalement, c'est ça. Donc, le programme a affiché. Donc le premier, donc c'est 12, la valeur c'est 12,5, 17,3 et 3,3. Est-ce qu'il y a des questions concernant cet exercice? Monsieur, Avant de continuer la... Oui? monsieur, est-ce qu'on peut utiliser deux fonctions? Une fonction pour l'insertion au début et une fonction pour l'insertion à la fin. Oui. Monsieur, pour la fonction de l'insertion au début, c'est de la fonction ici. Mais Oui. pour la fonction l'insertion à la fin, j'ai utilisé type cellule, une fonction de Oui. type. دابا غير واحد الحاجه سي بيان واش حاليا دابا شفنا واش قرينا لانسيرسيون اون كو شفنا الالغوريثم ديالها مازال ما هضرناش عليه ياك Oui, monsieur. داكشي باش ما استخدمتوش انا هنايا اوكي دونك داكشي باش ما هضرتش عليه هنايا مي كوم vous avez dit on peut utiliser l'algorithme ou bien la fonction ديال l'insertion en que باش اننا نخدموا بهذا ليكزيرسيس وغادي نقلبوا بدل ما بدينا ici 12,5 اشنو غنوليو في l'insertion en que غتولي هذه هي الاولى من بعد غادي هذه هي لا دوزيام insertion هذه هي لا troisième insertion. Donc on peut travailler avec donc c'est avec l'insertion en que. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant هادشي اللي شرحت هنايا في هاد l'exercice? Donc je vais par la suite partager avec vous donc la correction et aussi le code donc, afin d'essayer d'exécuter donc chez vous pour bien comprendre les choses اللي ديما كنقول la programmation إلا ما كانش si je compile pas في لا ماشين ديالي ما غاديش نقدر باش انني نفهم غنبقى ديما غيبقاو des choses qui sont un peu floues surtout au niveau في les structures de plus en plus فاش غادي نجيو كنزيدو في le cours de plus en plus la complexité ديال les exercices va être augmentée. Donc s'il n'y a pas de questions donc nous comme le cours. Okay. Donc on s'est arrêté dans la partie d'insertion en tête, d'insertion en queue. Et on a dit que pour faire l'insertion en queue, l'objectif c'est quoi? C'est d'insérer une nouvelle cellule fine. Là, avant l'insertion, quand on a la cellule C, si vous vous souvenez, donc la cellule C, quand il y a la dernière cellule. Maintenant, on désire que la nouvelle cellule, il y a la dernière cellule. Okay? Pour faire les mêmes opérations que l'insertion en tête, et on va créer allouer la mémoire pour la nouvelle cellule. On va remplir le contenu, le champ de la cellule. Donc, à des opérations donc à des étapes de l'insertion en tête. On va pointer le pointeur suivant de la nouvelle cellule vers la valeur nulle. Donc, l'opération est غتبدل. علاش؟
لأن حاليا ولات عندنا la nouvelle cellule بغيناها تولي هي la dernière cellule. Ça veut dire le suivant de la nouvelle cellule, il va stocker la valeur nulle pour indiquer que nouvelle cellule, c'est la dernière cellule. Okay. Et aussi, on va parcourir la liste. Donc, si la liste est vide, alors la liste va contenir seulement cette nouvelle cellule. Donc, faites le cas de la liste, on va supposer donc la liste déjà a des éléments. Ça veut dire la liste n'est pas vide. Ça veut dire on va passer la deuxième étape. Sinon, on recherche la dernière cellule. كنقلبوا على la dernière cellule. اشنو كانت عندنا la dernière cellule avant l'insertion d'une nouvelle cellule. كانت عندنا ces cellules suivant et on insère la nouvelle cellule. OK, كتولي في هذا le cas فين كنديروا l'insertion باش تولي عندنا aussi le suivant de cellule C quand il pointe vers nul. Maintenant le suivant dit le pointeur de la cellule C, il va pointer vers la nouvelle cellule. Donc comme j'ai dit, remarque si la liste est vide, alors la cellule a ajouté au même temps la queue et en même temps la queue de la, donc et en même temps la tête, donc il y a une erreur ici, et en même temps la tête, donc représente en même temps, donc et en même temps la tête donc et en même temps donc la tête et la queue de la liste. Qu'est-ce que c'est que là cette remarque? Normalement, quand on a une liste qui est vide, quand j'ajoute une nouvelle cellule, la nouvelle cellule ajoutée, en même temps, il y a la tête de la liste, ou il y a aussi la queue de la liste. Pourquoi? Parce que c'est la seule cellule qui est là. Donc, on revient toujours pour réaliser l'opération de l'insertion en queue, toujours en utilisant la structure qu'on a déjà définie. Donc, on a déjà défini la structure de type cellule. Si vous vous souvenez, il y a partie réelle donnée et partie suivante qui est de type struct cellule. Pour faire l'insertion enfin, donc pour faire l'insertion enfin, on va changer la valeur. دونك ها هي داك السؤال اللي سولتي قبيله، شكون يسولني على كيفاش ممكن نقدروا نديروا لانسيرسيون en est-ce qu'il est possible de faire l'insertion en queue? C'est qui؟ أنا أستاذ اوكي سميه فكرني في سميه. محمد خياطي. اوكي محمد، ها هو لو كود اللي غادي نديرو pour faire l'insertion باش نخدموا بالانسيرسيون en queue puisqu'on a expliqué les étapes qu'on doit faire. Normalement, c'est la même chose. Nous avons la première étape. On a créé alloué, donc la mémoire pour la nouvelle cellule. Donc, on a déclaré, donc normalement, nouvelle cellule. Et on a aussi déclaré un pointeur P qui est de type cellule. Dans l'allocation de mémoire, en utilisant la fonction malloc sizeOf, remplir la donnée de la nouvelle cellule. L'opération d'insertion en tête. Qu'est-ce qu'on va faire? Pointer le pointeur suivant de la nouvelle cellule vers la valeur nulle. Okay? On a dit que la nouvelle cellule, il va pointer, ou bien le suivant de nouvelle cellule doit pointer vers, ou bien doit contenir la valeur nulle. Donc, cas particulier, si la liste est vide, donc if L égale à nul, on va retourner, donc on va l'adresse d'un nouvel élément, on va le stocker dans L. Else, si la liste n'est pas vide, on doit rechercher la dernière cellule. Donc, on a montré l'autre fois comment on peut faire pour l'opération de parcourir la liste. Pour parcourir, comme j'ai dit, soit on va utiliser une boucle while ou bien une boucle for. On doit initialiser au départ le pointeur, on va utiliser un pointeur temporaire.
on va se positionner au début de la liste. On va faire le test P suivant différent de nul. Ça veut dire pour tester si on n'a pas arrivé à la fin de la liste. Et à chaque fois, on va incrémenter le P suivant. On va mettre la valeur dielo dans P. En arrivant à la fin de la boucle, P va contenir l'adresse de le dernier élément. OK? Et qu'est-ce qu'on va faire? Dans P suivant, on va mettre une nouvelle cellule ou dans la position dans P suivant. Maintenant, une nouvelle cellule, c'est le dernier élément de la liste. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner, on va stocker. Donc, en général, il a stocké. Donc, normalement, c'est là. C'est déjà, il va stocker donc la tête de la liste. Est-ce que c'est clair, comment on peut faire l'implémentation d'IEL? Donc, ça, c'est un exemple d'une fonction d'insertion à la fin ou bien insertion en queue d'une liste chaînée. C'est clair, monsieur. OK. C'est clair, oui. Maintenant, on passe à une deuxième opération. Donc, l'opération d'affichage des données stockées dans une liste chaînée. Donc, on a déjà utilisé et montré cela dans l'exercice 3 de TP1. On a dit que l'opération d'affichage, il se résume à un problème de parcourir. Parce que pour afficher les données qui sont stockées dans les cellules, on doit parcourir cellule par cellule. Pour l'opération de suppression, si on désire supprimer, donc la suppression d'une cellule, il nécessite de connaître la liste, يعني le paramètre الأول ديال si on désire créer une fonction اللي سميتها مثلا supprime cellule, le paramètre الأول غيكون غيكون خاصنا نعطيوه la liste. Et le deuxième paramètre, c'est quoi? C'est déterminer la cellule à supprimer. On doit le donner la cellule à supprimer. Okay? Pour la suppression, c'est la même chose pour l'insertion. Soit on peut avoir une suppression du premier élément. Okay? Soit on a la suppression du dernier élément. Ou bien autre position, dans le énième position. Si on désire, à votre avis, si on désire supprimer le premier élément, qu'est-ce qu'il va changer? Je n'ai pas les étapes les random. Il a maintenant si on désire supprimer la cellule A de la liste. Oui, on dit seulement cellule B et cellule C. Comment je peux faire? L'adresse de A. Les autres. شوف مع مريم بورحيم, est-ce qu'elle est là? مريم? Oui, monsieur, je suis là. Qu'est-ce que vous pensez? لا بغينا مثلا نمحيو هاد le premier élément. شنو هما les étapes اللي غادي نقدروا نديروا؟ نقدروا نديكلاغيو شي حاجه اللي نقدروا اللي غادي تغوصوا لينا سيلول ا مثلا. ايام ومن بعد نقدروا غنديكلاغيوها في الاول من بعد نافيشيوها وغوسوا il va recevoir la cellule A. ولكن احنا واش بغينا نغوسوفوار؟ بغينا حنا سوبريسيون. عرفتي شنو كنقصدوا بلا سوبريسيون؟ غادي نحيدوا لا سيلول A. ما معنى غنحيدوا لا سيلول A؟ Je sais pas. بروغرام فاش كنقول سوبريمي يعني نقول لا سيلول هنا راه il va occuper de la mémoire ياك؟ وي يعني on va libérer كيفاش درنا لا لوكاسيون هنا ديال كاع مثلا هنايا شنو كندير مثلا هنا في هاد شنو كنديروا هنا لا سيلول اسكو فوا شنو درنا qu'est-ce qu'on a utilisé هاد لا فونكسيون هادي شنو هي la fonction malloc qu'est-ce qu'il permet de faire malloc
C'est créer allouer la mémoire. Alors, après فاش درنا l'allocation dynamique de mémoire, اش خصنا نديرو من بعد si on désire supprimer? On va remplir la donnée. Si on fait malloc, شنو كيتبع pour la suppression? La libération de mémoire. قريتوهاش؟ Non. libération. إلا درنا la réservation de mémoire dynamique, شنو اش كنستخدمو؟ Free. Free. La fonction free. Parce que شنو هما les deux types quand on parle en général d'une variable ou les données de la programmation en général. Quand je dis je déclare une donnée, soit constante, soit variable. OK? Ça veut dire quoi qu'est-ce que cela signifie la programmation? Déclarer une variable ou bien déclarer une constante. Réserver en mémoire. Est-ce que c'est clair ce point-là? راه خاص يفهم البروغرامور الناس اللي كيقراو لا بروغراماسيون فاش كنتعامل مع لي دوني في لا بروغراماسيون راه كنتعامل اوتوماتيكمون مع ان اسباس دو ميموار ياك quand je dis je vais déclarer une variable de type راه كنت شرحت لكم هذا الشيء في اول كور فاش بدينا ديك الساعه درت ان غابيل كان déclarer une variable de type entier qu'est-ce que cela veut dire مثلا int في au niveau du langage C. Ça veut dire je vais réserver 4 octets dans la mémoire. Si je fais déclarer une variable de type réel, ça veut dire je vais réserver 4 octets. باش كنعرف مثلا combien la taille d'un type de données en utilisant size of. عندي في la fonction C واحد la fonction size of qui permet quoi? Qu'est-ce qu'il va retourner size of? La taille en octets d'un type donné. مثلا كندير size لا بغيت نعرف مثلا اللي un entier dans ma machine شحال فيه ديال les octets je vais utiliser ندير مثلا واحد la fonction printf وندير في وسطها size of مثلا int il va retourner là combien le size d'un entier. OK. Après la réservation de mémoire d'une manière dynamique, donc ça c'est quand je fais int a, j'ai réservé de la mémoire d'une manière statique. OK. Mais quand j'utilise les fonctions de réservation dynamique malloc ou bien realloc ou bien d'autres fonctions de réservation dynamique, je dois par la suite libérer, il y a une méthode pour libérer la mémoire d'une manière qui est dynamique. Il y a de la fonction, si vous vous souvenez. Free. C'est la fonction free qu'on va utiliser. Normalement, supprimer un élément de tête, maintenant, le premier élément qu'on désire, il s'agit de libérer le bloc mémoire réservé au premier élément de la liste. Est-ce que ça c'est clair? On sait pour libérer un bloc de mémoire réservé dynamiquement, même on a réservé dynamiquement. يعني استخدمنا soit la fonction malloc, soit la fonction realloc. يعني on a utilisé l'une des méthodes de réservation ou bien d'allocation dynamique de mémoire. Le prototype de la fonction free, qu'est-ce qu'il va attendre? Il va rien retourner, donc la valeur de retour c'est void. Et qu'est-ce qu'il va attendre comme paramètre? Donc le paramètre pointeur représente l'adresse du bloc de mémoire à désallouer. Vous remarquez, on a le type void étoile. Qu'est-ce qu'il y a le type void étoile? C'est quoi ce type? Un pointeur générique. Pointeur générique. Exactement. Qu'est-ce qu'on pointeur générique? ما كنعرفوش هاد لا فالور روتورني ديالو. وعلاش هنا محتاجين ان بوينتور جينيريك؟ حيتاش ممكن يروتورني لينا سات انت ولا فلاوت ولا تشار ولا صافي غير انت ولا فلاوت ولا تشار ولا نيل كاع لي تيب كاع لي تيب. اوكي كاع لي تيب ياك لانه اش هاد لو بوينتور هنايا في لو كا ديال لا سوبريسيون دي سيلول غيكون دو تيب كوا دو تيب سيلول. سا ديبون على لو تيب اللي عندنا كون لا كريي. اوكي سا ديبون هذيك لا سيلول ديالنا شنو فيها.
شنو لو تيب ديالها واش فيها دي دوني ريال واش فيها دي دوني باسكو اون جينيرال غيكون سي ان تيب كومبلكس دون لو كا ديال les cellules c'est un type qui est complexe parce que comme on a présenté l'autre fois les types ديالنا nous avons les types primitifs ou bien les types simples بحال entier float real وعندنا les types composés ou bien les types complexes هاد les types complexes قلنا كاينين عندنا les pointeurs et il y a aussi les types qui sont de type structure les homa non hétérogènes. Ok, donc normalement qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la fonction free pour supprimer cette donnée, première donnée. Qu'est-ce qu'on va changer aussi? Normalement quand on a un lien La tête. on va changer la tête. شنو غتولي la tête فين ولات؟ La deuxième cellule. La deuxième cellule. وفين غنلقاو l'adresse ديال la deuxième cellule فين غنلقاوها نورمالمون فين كاينه كانت في السيلول A. Le suivant de tête. فين كانت في الاول كانت في لو سويفون ديال لو بروميير اوكي دونك نورمالمون l'adresse لان الا رجعنا لو شيما نرجعوا دونك ان شيما كي ايسي شنو عندنا هنايا الا رجعنا لهنا هاد لو شيما شنو كنلقاو دوني ادريس هنايا ادريس فين هي 200 ديال من ديال السيلول الاولى اللي فيها لا دوني 12.5 دونك سا فو دير لادريس ديال دوزيام فين كتكون في لو سويفون ديال من في لا بارتي سويفون ديال لا بروميير دوني سا فو دير تما فين غتكون عندنا لا فالور ديال لادريس ديال لا دوزيام اليمون وفين غتكون عندنا لادريس ديال البروميير اليمون نورمالمون غنكونوا ديجا غتكون عندنا سي اون ريبريزونط كان عندنا في ليكزامبل دونك غيكون عندنا في ال سا فو دير ال سويفون شنو غادي نديرو ليه هو اللي غيخصنا اون دوا هو اللي il doit contenir le L suivant فهاد لو كاش il doit contenir هو l'adresse 200 c'est clair دونك توجور كنحاولوا كما قلت لكم راه الا ما شيماتيزيتيش لي شوز ما فهمتيش كيسكو فوز الي فير راه البروغرام ما غيخرج لكش بوحدو خاصك بعدا تفهم كنقول مزيان كنهضر على لي ليست شاني شنو كنقصدوا بلي ليست خاصنا نكون فاهم لا بارتي تيوريك دو ليست شاني مزيان ليست شاني راه كل اليمون il doit surtout في لي ليست سامبلومون شاني يخصو لو سويفون مزيان جيمغي سوبريمي لا تيت اي شنو عندي لا تيت فين كاينه الي ستوكي هاد لا تيت الي ستوكي غتكون ديجا لادريس ديالها في البروميير اليمون مزيان واش هذيك لا تيت غتولي عندي خاصها تولي عندي اون نوفيل تيت سي بيان من بعد pour supprimer هذيك l'ancienne tête qu'est-ce que je vais utiliser la fonction free maintenant c'est facile de d'écrire et de rédiger le programme de suppression si on peut résumer les étapes de l'opération de suppression donc surtout si la liste n'est pas vide إلا كانت عندنا أصلا une liste vide راه déjà on peut rien supprimer راه أصلا la liste elle est vide يعني ما كاين ما نسوبريميو déjà la liste il contient aucun cellule donc si la liste n'est pas vide شنو هي l'étape اللي غندوزو ليها الثانية récupérer l'adresse du deuxième élément de la liste علاش on doit récupérer l'adresse du deuxième élément parce que c'est celui-ci qui va devenir la nouvelle tête de la liste. La troisième étape, on va supprimer le premier élément. Est-ce que c'est clair? Parce que il a درت واحد الحاجة إلا درت هاد l'opération الثالثة درتها هي الثانية شنو غيطرا؟ غادي يمشي لينا لا تيت مرة ونقوش وشنو قلنا على لي ليست واش ممكن اكسيديو ليهم بار لي زانديس بحال لي طابلو كنديرو مثلا عندي واحد طابلو ما يمكنش يعني الا مشى ليا لو لادريس ديال البروميير اليمون صافي مشات ليا لا ليست حيت ما الي ستوكي اون ميموار رام ولكن فين داكشي ستوكي جوست بيرسون ما عنده هاد لانفورماسيون اسكو سي كلير داكشي باش ضروري خاصني ندير récupération ديال l'adresse du deuxième élément
je peux faire la suppression du premier élément de la liste. Aussi, dans les opérations de suppression, il est possible de supprimer toutes les cellules de la liste afin de libérer la mémoire occupée par la liste. On peut supprimer cellule par cellule ou bien on peut supprimer toute la liste entière. À votre avis, comment on peut supprimer la liste entière? هضرنا دابا comment ممكن أننا نسوبريميو cellule ou bien élément par élément كيفاش ممكن نسوبريميو كاع les éléments bien libérer la mémoire occupée ديال la liste. Mademoiselle Safa Al-Amrani, elle est là. Safa Al-Amrani. Anas Lemsani, elle est là. Monsieur Anas. Oui, monsieur. Ok, est-ce que tu as une réponse? Non, monsieur. فهمتي بعدا السؤال؟ فهم بعدا واش فهمتي السؤال ولا ما فهمتيش؟ Pas encore, monsieur. ما عمركم ما تقول نو انت اصلا الا ما فهمتش السؤال نقول نفهم بعدا السؤال. قلت حنا بغينا اون ديزير سوب اون ليست. مناش كتكون اون ليست؟ شيني دي مايون. الله يرضى. الا بغينا نسوبريميو ديك لا ليست كامله شنو غيخصنا نديرو؟ Il faut supprimer des maillons, les maillons, un maillon par maillon. واش في دابا فاش فهمتي السؤال عرفتي الجواب ولا ما عرفتيش؟ اوكي دونك ديجا الله يرضى عليكم نحاولوا نفهموا هو الاول السؤال باش منين تنفهم السؤال راه تيسهل عندي الجواب. ملي ما تنفهمش السؤال راه ما غاديش نجاوب. سي نورمال. دونك كنعرفوا بان اون ليست شيني راه فيها il est représenté par un ensemble de maillons. Ça veut dire si j'aimerais libérer la mémoire occupée par la liste, ça veut dire je dois supprimer les maillons. Donc pour réaliser cette opération, il faut détruire chacun des cellules avec la fonction free. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc on va utiliser une boucle pour passer une cellule par cellule de la destruction de la première, la deuxième, ainsi de suite. Donc pour éviter... Oui? مسيو ممكن نستعملوا بوينتر ونستعملوا بوكل فور بطبيعة الحال ضروري ماشي ممكن ضروري خاصك تستخدم بوينتور وبوكل باش تدير ودوز سويفون ليليمون سويفون حتى كتوصل لو نول. اوكي وي مسيو. C'est parfait. Donc pour éviter les éventuels bugs في البروغرام ديالك باش ما يكونش quelques erreurs فاش كتفيدي لا ليست ديالك il faut la réinitialiser انول يعني ترجع لليطاب انيسيال ماشي دير فري وتمحي كل شيء وتخلي دونك بور parfois dans quelques compilateurs cela pose problème. Pour cela on doit modifier le pointeur de tête de la liste. يعني كانت عندنا on va imaginer on a une liste كانوا فيها 3 cellules. OK, on a supprimé on a libéré la mémoire occupée par la cellule. Même on a libéré la mémoire occupée par la cellule. On va supprimer la cellule A, supprimer la cellule B, supprimer la cellule C. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? La dernière opération, on va mettre la valeur nulle dans elle. Maintenant, on est arrivé à l'étape initiale. Départ, quand on a liste vide ou عمرناها بلي éléments. Maintenant, في l'étape de suppression, كنرجعوا l'étape initiale. On va libérer la mémoire باش كنرجعوا une liste qui est vide. Monsieur, Oui, mademoiselle. monsieur, si on fait passer l'adresse du pointeur, il faudra de l'autre côté un pointeur pour la récupérer. Je peux expliquer plus. شنو غادي نحتاجو علاش غنحتاجو بوينتر. C'est vrai هاد المعلومة. Donc c'est très très intéressant.
واش هادشي غنحتاجو هذاك كيبين لي البوينتور بانك راه بوينتور فاهمه لي بوينتور مزيان على هاد الموضوع. شنو غيخصنا؟ واش غنحتاجو لهذاك البوينتور باش طبيعة الحال نغيكوبيريو باش غادي نديرو لا ريكوبيراسيون غنحتاجو ا فوتر افي بوركوا. علاش غنحتاجو بوينتور فين شفتي هاد لانفورماسيون بعدا؟ فين شفتيو منين جات بعدا هاد ليدي ديال بوينتور كنت مسيو كنرجع ليا المودي ديال لانفورماتيك غاتراباج وكنت قريت شويه بلي بوينتور. هادشي باش نقولو يعني نورمالمون باسكو اون اورا بوزوان. شنو كيعني بوينتور؟ امتى كنحتاجو لي بوينتور Un pointeur, le pointeur, c'est un pointeur qui contient l'adresse d'un autre pointeur. اوكي. وهنا علاش غنحتاجو ا فوتر افي في لا سوبريسيون؟ علاش غنحتاجوه؟ ما عرفتش الصراحة. دابا علاش دابا انا غنقول لك انا شنو الكيت. دابا سا بس هي راه ديبون باش على تدور هاد انا لا نقول فونكسيون. لك واحد الحاجه. دابا سا ديبون على سا ديبون على البروتوتيب ولي بارامتر اللي درتي في لا فونكسيون. اوكي يعني على حساب البروتوتيب. ما معنى فاش كنقول لك البروتوتيب شنو هو فاش الا درتي لا فونكسيون سوبريمي ديالك اشنا هي لا فالور دو روتور اللي عطيتيها، واش فويد او بيان اون فالور دو روتور دو تيب ستريكتور. اوكي ولا مثلا لي بارامتر اللي كيكونوا عندي في وسط لا فونكسيون تما كنعرف اسكو جو في utiliser la notion de pointeur par pointeur ou bien je vais utiliser simplement la notion de pointeur ou bien la notion de variable. داكشي بارفو مثلا في quelques exercices منين كنعطيك البروتوتيب كنفرض عليك لا quelques étapes à faire. منين كنعطيك مثلا البروتوتيب ديال اون فونكسيون دانسيرسيون. مثلا نعطيك مثال نرجعوا لهنايا. مثلا فاش هنا هذا البروتوتيب عطينا كون فالور دو روتور ان بوينتور فير تيب سيلول. اسكو لو كود غيبقى عندي لا ميم الا كان عندي لو تيب دو روتور غيكون هو فويد؟ لا غيتبدل. اسكو واش مفهوم علاش امتى غادي سا ديبون على لو بروتوتيب ديال لا فونكسيون ديالي او بيان لا ميثود اللي خدمت بها. اون فوا كنبدل البروتوتيب راه بحال الا باغا نبدل لا استراتيجي باش غنخدم في الداخل او بيان لي زيتاب ديال l'algorithme que je vais utiliser. Est-ce que c'est clair؟ يعني ديما نمشي راه لا بروغراماسيون شي اللي كيكون عنده لا لوجيك راه كيفهم لا بروغراماسيون باسكو لا بروغراماسيون راه عندها علاقه كبيره بالماط وباللوجيك. كلشي خاصنا يمشي بلا لوجيك دي شوز. مزيان عندي فونكسيون ديالي لي بارامتر دو روتور عندي ان تيب سيلول اوتوماتيكمون شنو كيعني هذا ان بوينتور فير تيب سيلول. Ça veut dire quel que soit les détails اللي غادي ندير في الاخر اش غيخصني return quoi. Est-ce que je peux faire un retour en entier ici؟ لا يمكن علاش؟ لانه اصلا كنعرف انا اون فوا كنشوف لا فونكسيون لو فالور دو روتور ديال سي ان بوينتور فير تيب سيلول. ما معنى فالور دو روتور سي ان بوينتور دو تيب سيلول؟ يعني غتكون هنا ال الا بغيت نافيشي ال شنو غتكون فيها؟ il va stocker une adresse ياك باسكو ان بوينتور اللي كيفرقوا ما بين بوينتور وما بين فاريابل. فاريابل il va stocker une valeur ou pointeur il va stocker une adresse. donc ça veut dire ما يمكنش نجي انا كنبروغرامي لا فونكسيون ديالي ونجي حتى الاخر وما تديرش مثلا ما نديرش هاد لا فونكسيون ريتيرن parce que je suis obligé de faire le ولكن الا كان عندي مثلا void je peux utiliser donc les étapes ديالي ولكن في الاخر واش غندير return. je vais pas utiliser le mot clé return. pourquoi؟ parce que شكون اللي فرضها عليا؟ فرضها عليا le prototype ديال la fonction. void. ça veut dire quoi؟ les paramètres aussi الا عطيتك هنايا غير دو بارامتر خدمنا فونكسيون دو ماشي بحال الا كانت عندي لا فونكسيون زدتك ان تروازيام بارامتر ولا بيان ان سول بارامتر. ça veut dire le prototype les valeurs de retour ou les paramètres
كيفرضوا عليا مثلا فاش كندير هنا ان بارامتر دو تيب لي تيب دو بارامتر اوسي الا درت هنا كون ما درتش مثلا ان بوينتور فير تيب سيلول الا ديكلاريت مثلا ال سي اون فاريابل دو تيب سيلول ماشي ان بوينتور واش لو كود غيتبدل هنايا ولا ما غيتبدلش وي دونك ça veut dire ça dépend toujours الا مثلا كيكون عندي ليكزيرسيس وكنعطيكم لو بروتوتيب ما معنى البروتوتيب يعني كنعطيك الفالور دو روتور كنعطيك لي بارامتر لي تيب دو بارامتر automatiquement cela montre بان j'aimerais que vous utilisez cette prototype pour réaliser l'exercice quand je laisse la liberté ما كنعطيكش هذا البروتوتيب tu es libre تقدر دير n'importe quelle méthodologie ou bien n'importe quel algorithme اللي يكون صحيح ولكن منين كنفرض عليك واحد البروتوتيب ça veut dire tu dois suivre une certaine stratégie ou bien une certaine étape pour résoudre le problème. Donc revenons à votre question واش غندير double pointeur ou donc ça dépend aussi على البروتوتيب اللي غنحط ديال la fonction supprimée suppression. الا درت مثلا غنحتاج باش غادي ندير بانني بغيت لا بوينتور بار بوينتور الا ما درتهاش ما غاديش نحتاج دونك كا بار كا غادي نمشيو مثلا غادي ندوزو في لي تي دي وغنشوفوا ان شاء الله تعالى في لي تي بي غنشوفوا بليزيور كا باش نفهموا غادي نديروا دونك بليزيور ميثود ديال ريزوليوشن افان دو فوار امتى غادي نقدروا نحتاجوا بوينتور بار بوينتور امتى نقدروا ما نحتاجوش ليها غادي نشوفوا في les TD aussi في TP par la suite quelques exemples de cela. OK? Tu تقدر تكون void libération بلا free. Oui, tu peux faire, on peut le faire. Donc on peut faire le libérer. OK, وصلنا les étapes ديال la libération. OK. Maintenant, on va faire une chose. Donc on va faire une petite comparaison entre les deux structures linéaires, tableau et liste chaînée. Parce que vous allez remarquer les opérations les donc la notion de bjouge les tableaux, donc les tableaux et les listes chaînées, ce sont un type qui est un type de structure linéaire. Donc qu'est-ce qu'on a dit sur les types de structure linéaire? C'est quoi un type de structure linéaire ou bien la structure linéaire? شنو كنقصدوا بstructure linéaire en général? Monsieur. شوفوا شي حد اخر s'il vous plaît شوفوا رضا القاسمي. Oui, monsieur. شنو قلنا على les structures linéaires? فشنو c'est quoi une structure linéaire? C'est un type qui est... Monsieur? Oui, Reda, oui, tu peux continuer. C'est un type qu'on peut accéder à les autres éléments d'après un premier élément. Comme les tableaux, les listes chaînées. هادشي اللي عطيتني لا ديفينيسيون ديال لي ليست شيني. حنا كنهضروا اون جينيرال لي ليست لينيير باسكو ان تابلو راه سي ان راه واش كينتمي لي تابلو كينتمي ولا لي ستركتور لينيير؟ وي مسيو. اشنو رجعوا الكور الله يرضي عليكم راه راجعوا الكور راه اللي ما تيراجعش راه نقولها لكم من هنا راه سا سي ان كور كي تري ديفيسيل راه نو بونسي با بانه راه اللي ما كيراجعش وما كيتبعش راه ما غاديش غادي نبقاو سورتو ندخلوا في الشابيتر 3 وداكشي راه ما غيبقى يفهم والو الله يرضي عليكم دونك راجعوا حاولوا تضبطوا دوك لي شوز دوك لي ديبار سورتو سوا شابيتر 1 سوا لو ديبي ديال شابيتر 2 سي تري امبورطون في لو ريست دو كور دونك اون ا دي شكون اللي يفكر شنو هي ستركتور لينيير Monsieur. وي سي نشوف مع مسيو حمزه موماد. On a dit que une type structure donnée linéaire, c'est une type dont les... Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Oui, كنسمعك.
Une structure linéaire, c'est une structure donnée dans les données le type sont structurées dans une ligne ou bien stockées dans une ligne. On peut dire séquentiel, وحدة تبع وحدة. Oui. Séquentiel. Représentation séquentielle. C'est une représentation qui est séquentielle. Et aussi, on a parlé que l'ordre مهم في هذيك la structure linéaire. L'ordre كتكون وحدة, donc la notion de l'ordre وحدة à côté de l'autre. وقلنا بأن في les structures linéaires, les plus importants ديالهم, ce sont les listes et les tableaux. Donc les listes chaînées et les tableaux. Donc ce sont les deux plus importants. Et on a dit par la suite la notion de pile et la notion aussi de fil. La question qui se pose pour les structures de données, donc إمتى نقدروا نخدموا un tableau et إمتى نقدروا نخدموا une liste chaînée. Parce que ça, quel est déjà l'objectif de ce cours? On a déjà présenté أول حاجة في le cours. On va voir les structures de données. قلنا أهم حاجة c'est de savoir quand utiliser les listes, les structures de données linéaires et quand utiliser les structures de données non linéaires. Pour les structures même de données linéaires, des fois on utilise, c'est préférable d'utiliser les listes, des fois c'est préférable d'utiliser les tableaux, des fois c'est préférable d'utiliser les piles et les listes, ainsi de suite. Oui? Monsieur. Oui, vous pouvez, à vous la parole. Monsieur, on utilise les listes chaînées pour ignorer le gaspillage de la mémoire. Ok, donc pour ignorer donc le gaspillage de mémoire. واش بعدا مثلا, donc ça c'est très important de la remarque ici, bien noté. Donc aucune méthode n'est bien adaptée à toutes les circonstances. حتى شي من هاد les structures اللي غنشوفوا من بعد, soit les tableaux, soit les listes chaînées, soit les arbres, غنشوفوا من بعد مثلا les graphes. ما كايناش واحد لا structure اللي كنقدروا كنقولوا هذه هي لا structure parfaite, ياك نقدروا نستخدموها في اي situation, في اي problème. OK, ولكن une structure de données de liste chaînée peut bien fonctionner dans un cas mais causer des problèmes dans un autre. مفهوم هذه الملاحظه هذه؟ toujours ça dépend de la situation اللي عندنا. الله يرضي عليك. هذاك الشيء باش علاش في les étapes de développement d'une application كاين عندنا les étapes d'analyse et de conception. لان في l'étape d'analyse ولا قبل ما كندوزو لا programmation ديال اللوجيسيال بيان ديال لابليكاسيون, كاينه واحد ليطاب اللي كندوزو فيها ديال الاناليز ديال التفكير وكنفكروا كيفاش اننا ممكن نحلوا المشكل وبيان نصايبوا لابليكاسيون avec la meilleure ou les meilleures solutions possibles. اسكو سي كلير؟ يعني كاين واحد ليطاب ديال قبل ما كندوزو كنشوفوا في هاد لي ديفيرونت كا اللي عندنا, ولا مثلا on désire réaliser voilà une application. Quel est le type de cette application? Quelles sont les opérations de cette application? عاد كنقولوا شنو هما les différentes structures مثلا qu'on peut utiliser, ainsi de suite. Donc pour normalement شنو قلنا, شنو شكون قال لي بالنسبه les listes chaînées pour ne pas gaspiller de la mémoire? Oui, monsieur. OK. On ne peut pas gaspiller de la mémoire lorsqu'on utilise un tableau dynamique. تماك ما كنديروش لا gaspillage de la mémoire. Exactement, c'est vrai. لان في les tableaux كنعرفوا في les tableaux عندنا les tableaux statiques. On peut faire les tableaux dynamiques. On peut imiter donc la notion de tableau dynamique avec les pointures. OK. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous... يعني la même بالنسبة les tableaux dynamiques وبالنسبة les listes chaînées, on a une chose très importante بالنسبة للdimension ديالو كيفاش دايرين. Ce sont dynamiques. OK. Donc tableau statique, la dimension ديالو ou bien la taille ديال tableau, on doit donner la taille dès le départ. يعني كيفاش كنديكلاريو
le tableau qui on doit fixer la taille. Au niveau des tableaux dynamiques ou bien les listes chaînées, c'est une dimension qui est dynamique. Pour la position d'une information, au niveau des tableaux, soit statiques, soit dynamiques, c'est par son indice. Et pour l'accès à une information stockée dans les tableaux, c'est directement par l'indice. Pour les listes chaînées, comme on a dit, il n'y a pas un accès qui est direct aux informations. Et on doit passer par le pointeur suivant de chaque cellule. C'est clair, les différences de départ, dimension, position d'une information, accès à une information. Les tableaux statiques, on fixe la taille ou bien la dimension. La même chose pour la position d'une information, c'est par son indice. Les tableaux dynamiques et statiques. Et l'accès à une information, c'est directement par l'indice. Dans le cas d'un tableau statique, sa taille doit être définie, comme j'ai dit, lors de déclaration et ne pas être modifiée dynamiquement lors de l'exécution d'un programme. Si la taille déclarée est 5, on a déclaré 5 champs, l'indice le récon 0, 1, 2, 3, 4. Donc, il n'est pas possible d'insérer cet élément. Mais il y a d'autres éléments dans un tableau statique. Okay. Dans ce cas-là, on a une problématique. J'ai déclaré 5 éléments, ou bien un tableau de taille 5. J'ai utilisé seulement une seule. Donc, استخدمت seulement l'indice 0. شنو غيطرا؟ شنو عندنا؟ Qu'est-ce qu'on a comme problème? Exactement. Donc, on a peur de mémoire. En général, j'aimerais créer une application de gestion des étudiants. De gérer les étudiants, bien de gérer les clients. Une entreprise qui désire réaliser une application de gestion de clients. Est-ce qu'au départ, l'entreprise, qu'est-ce qu'on a fait le nombre de ses clients? Le paramètre le nombre. يعني يقدر يكون عندها 2 clients, يقدر يكون عندها 3, يقدر يكون عندها 5. Aujourd'hui كاينين عندها 5. Demain يقدروا يجيوها 5 autres clients. OK. يعني ما يمكنش نديكلاريو ce type de paramètre statique. يعني كيخصنا ضروري soit on peut passer par les notions ديال les tableaux dynamiques, soit on peut passer par la notion ديال les listes chaînées. Rangez au niveau des tableaux dynamiques. En réalité, les tableaux dynamiques. Qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan de l'implémentation des tableaux dynamiques? En général, dans un tableau dynamique, on va le déclarer en utilisant maintenant un pointeur, okay, de type maintenant on désire déclarer un tableau des réels. Okay. On doit déclarer un pointeur de réel dans le cas du langage C. J'ai rempli 4, j'aimerais remplir maintenant 4 éléments. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Okay. Maintenant, la taille de mon tableau, c'est combien? Ou bien, le cas ici, on dit 5 les informations. Maintenant, un tableau les entiers. Okay. On dit 11, le deuxième, l'indice 1, 22, deuxième indice 33, troisième indice 44, quatrième indice 55. J'aimerais ajouter des informations. مثلا بغيت ندخل في l'indice 5 0, l'indice 6 0, l'indice 7 0, l'indice 8 0 et l'indice 9 0. شنو كيطرى ليا en réalité dans la mémoire? Normalement, dans ce cas-là, un deuxième tableau il sera réalloué en arrière-plan et éventuellement copié. Il y a les informations
ديال l'ancien tableau غادي تكوبيا ou ils seront copiés dans un nouvel tableau qui va porter le même nom. Et on va ajouter en même temps donc les éléments qu'on désire ajouter. Donc ce qui est une opération coûteuse au niveau de la mémoire, parce que chaque fois on utilise tableau dynamique, on dit 5 éléments, 15 fait 7 éléments ou bien 8 ou bien, c'est en réalité il y a une réallocation de mémoire par des opérations de copier-coller. Est-ce que c'est clair ce concept-là? هادشي هذا شكون اللي كيدير هاد لوبيراسيون ديال شكون اللي كيدير هاد لو كوبي كولي يا ريلوكاسيون راه ما كنديروهاش حنايا راه كيديرها لو كومبيلاتور اون اريير بلان سي با لو ديفلوبور كي سو بريوكيب ديال هاد لوبيراسيون دو réallocation c'est cette opération là elle est réalisée par le compilateur en arrière-plan. Est-ce que c'est clair? واش كيوقع في الطابلو انيسيال اللي كان عندنا فاش كيكوبي لي فالور وكياجوتيو دي زوتر فالور اش كيوقع بالنسبه لكم ديفلوبور مثلا انت بالنسبه لكم ديفلوبور مثلا ديكلاريتي ان طابلو لو نون ديالو تاب دو تي بوينتور ريال راه كيبقى ديما تاب باش كتدخل ليه. اسكو سي كلير؟ هذاك الشيء شكون اللي كيديروا سا سو سون دي اوبيراسيون اون اريير بلون اللي كيديرهم الكومبيلاتور. لان الكومبيلاتور واحد الوقيته كان تيديكلاريتي un tableau dynamique parce que c'est quoi déjà un tableau dynamique le langage C? C'est quoi un tableau dynamique le langage C? Ok, مزيان. Madame un pointeur, ça veut dire on doit au départ vous avez entré 3 éléments. ياك يعني il doit réserver 3 entiers. مثلا إلا كان عندنا un entier représenté par 4 octets. Combien vous avez réservé de mémoire? Vous avez réservé 12 octets. مزيان. زدي des éléments. اش غيطرا؟ ما بقاتش لاطاي عندك تروا ياك؟ اوكي ما بقاتش لاطاي تروا. واش مفهوم؟ شحال مثلا زدتي 2 éléments ولا شحال لاطاي ديال الطابلو؟ دونك ولات 5 فوا 4 صافي 20 اوكتي. الله يرضي عليك. دابا انت في لا ميموار واش لو بروغرام ديالك بوحدو هو اللي خدام في ديك لا ميموار ولا كاينين دوطر بروغرام؟ il y a d'autres programmes. مزيان. معروفين اشنو هما اللي باش كتعرف باش كيعرف لو بروغرام لا غام باش كتعرف لو ستوكاج دان اليمون بلا دريس ديالو ياك. سيبوزون انت هنا في او ديبار فاش دخلتي هاد لي زيليمون 11 22 33 44 55 هاد لا فالور 55 لادريس ديالها 4816 لادريس سويفونت ياك باسكو اشنو سميت لا غام اشنو هي ار اش كتعني راندوم اكسس ميموري. ما معنى راندوم اكسس ميموري؟ زعما الي اكسيسيبل على ليكريتور ولا كيفاش الي اكسي راندوم ما شنو هي راندوم بلونغل بالفرونسي سي الياتوار عشوائيه الذاكره العشوائيه ياك. راندوم اكسس ميموري c'est une mémoire accès aléatoire ça veut dire l'accès à la mémoire RAM c'est aléatoire يعني une fois انت فاش كتكون خدام في البروغرام ديالك هنا فاش دخلتي 1 2 3 4 5 ديال لي زيليمون انت ريزيرفيتي ولكن حدا هذاك لادريس جا ان اوتر بروغرام شد لك هذيك لابارتي ياك. اش غيطرا وكنعرفوا اون ليست شنا كنقولوا ليست راه خصها تكون لينيير خصها سيكونسيير ادريس حدا ادريس. اون فوا ستوكي ليليمون الاولاني في واحد اش كيدير الكومبيلاتور اوبليغاتوار خصهم يتبعوه. اش كيدير فوتر كومبيلاتور؟ غيقلب على شي بلاصه مثلا في الاول شحال كان عنده 1 2 3 4 5 شحال عندنا هنا ديال لي زيليمون شحال كنا شادين ديال الميموار هنايا او ديبار شحال كنا شادين 5 كاز ميموار يعني 5 فوا 4 شحال الا اعتبرنا كل اونتي سي 4 اوكتي كنا شاد شحال ولينا هنا شادين 20
في هاد الدوزيام ايتاب يعني غيخص لو كومبي اشنو غيخص يقلب غيخصنا نقلبو فين كاينه عندي 40 اوكتي ليبر ولي زادريس وحده واش مفهوم هاد الشيء هذا شكون كيدير هاد الشيء هذا شكون غيفهموا مثلا من بعد الناس مثلا غيدوزو لا كومبيلاسيون اللي غيقراو جو سي با امتى غيكون عندكم واحد الموديل ديال لا كومبيلاسيون باسكو بزاف ديال لي شوز في لا بروغراماسيون شكون كيديرهم لو كومبيلاتور مثلا سورتو في اللونغ كنهضروا على ان لونغاج كي كومبيلي تيل كو لو لونغاج سي يعني بزاف ديال لي زوبيراسيون اون اريير بلان كيطراو لان لو كومبيلاتور الهدف ديالو في الاخر شنو هو لي جون qui ont développé le compilateur c'est pour faciliter la tâche ديال la programmation يعني بزاف ديال لي طاش اون اريير بلان بحال مثلا هاد لو كاد ديال طابلو ديناميك راه كان خاصنا اون رياليتي راه هادو هما لي زيتاب اللي ندوزو منهم ولكن لي اون اريير بلان سي لو كومبيلاتور كي رياليز سي زيتاب وبالنسبه لي ديفلوبور كيبان ليه راه داكشي كيدوز دون مانيير كي ديريكت واش بانت اسكو vous arrivez un peu à دابا سيد فاش لقى بلي داك الطابلو فيه دي زيليمون دونك غيحتاج ل 40 اوكتي واش غادي يقلب عليها في الاقرب 40 اوكتي اللي غيلقى ولا دون مانيير الياتوار غيحطها سا ديبون راندوم الياتوار راندوم غير خاصو هو مادام طابلو تكون سيكونسيال متابعه انت شوف مثلا هاد ليكزومبل هنايا 40 اوكتي سيكونسيال في لي زادريس انت شوف مثلا سا سي ان اكزومبل ديال هنا 3333 4 33 8 خاص تكون وحده حيت اصلا normalement quand vous avez fait l'indice T0 dans un tableau ok au départ le tableau le nom de tableau راه c'est déjà c'est un pointeur مي ياك في لونغاج سي باش قريتو هادشي شويه دخلتو ليه في لي ديتاي فاش شفتو لي طابلو Oui, monsieur. Le nom d'un tableau, c'est quoi? Le nom du tableau, c'est un pointeur qui pointe vers l'adresse du premier élément du tableau. باش كنديرو T1 بغينا ناكسيديو ليليمون T1 باش كنعرفوا باش كنعرفوا لادريس ديال T1 نزيدو الى عندي طابلو ديال لي زونتي شحال غنزيد 4 ديال لي زوكتيات غنزيد 4 ديال لي زادر كنعرف كنكون عارف داكشي علاش مهم لو تيب كاين داكشي باش عندي واحد داكشي باش كيخصني واحد حدا واحد لان بور اكسيدي هذاك لاكسي ديريكت راه كاينه واحد لوبيراسيون اللي كتدار ديال الحساب ديال الكالكول كي فا فيغ مثلا فاش كدير ليه لو تي 6 كيمشي ديريكتومون كيعرف هو عنده لادريس ديال بي شحال فيها بي مثلا هنا لو نون ديال الطابلو فيها 3300 ياك وفين كاينه لانديس سي ياك باش غيعرف راه ماشي عشوائيا بيجي لهاد 3328 لان ما بين كل اليمون و اليمون راه معروف باش كنمشي لو با مثلا شحال مشيت من هنايا 4 اوكي من هنا لهنا زدت 4 سي 8 من هنا من 8 حتى ل 12 4 من 12 داكشي باش في لو طابلو كيكون عندي فاسيل باش انني نقدر ندير لاكسي باسكو ديجا عندي لو نون طابلو سي ان بوينتور كنعرف سي ان اونتي وكنكونوا ديجا بور اكسيدي سا سي سون دي اوبيراسيون هادو شكون اللي كيديروهم سي با لو ديفلوبور سي لو كومبيلاتور اون اريير بلان هكا باش كيدير الحساب ديالو باسكو اون جينيرال كما كنا قلنا ان اورديناتور سي اون ماشين دو كالكول كلشي عند كاع لي انستركسيون في الاخر لي زورديناتور غيحولهم لاش غيحولهم لحساب دي كالكول سي كلير مسيو دونك اون فا سو ريبوزي ان بوتي بو حتى نرجعوا نكملوا دونك نشدوا واحد 15 دقيقه وي لا ديرنيير كيسيون قبل ما ناريتي هاد لا دوك اللونغاج اللي ماشي كومبيلي استاذ واش كاينه
واش كاينه شي لعيبه كتعوض الخدمه ديال الكومبيلاتور عندهم ولا؟ عندنا لي عندنا سا ديبون. كاين بحال مثلا بي اش بي سي ان لونغاج ديال انتربريتي او بيان جافا سكريبت. يعني عندنا سا ديبون على دونك سا سي ان سوجي افونسي ما بغيتش ندخل في لي ديتاي ديالو معاكم حاليا، ولكن سا ديبون. الا عندي لونغاج انتربريتي يعني خصني عندي لانتربريتور. L'interpréteur aussi il va faire une sorte ديال le travail ديال الكومبيلاتور، ولكن en général في الغالب les langages اللي كيكونوا compilés كيكونوا plus rapides que les langages اللي كيكونوا interprétés. وعندنا مثلا دي لونغاج بحال لو كا ديال جافا اللي غتشوفوه مثلا في S6. C'est un langage qui se base sur une machine virtuelle. Vous allez voir le Java Virtual Machine. هاد الجافا فيرتوال ماشين كدير حتى هي الانتربريتاسيون، ولكن توجور غيست لي لونغاج كومبيلي كيكونوا بلو رابيد بحال لو كا ديال سي او بيان سي بلس بلس كيكونوا بلو رابيد. اللي كيكون بلو رابيد على هاد لي لونغاج سي و سي بلس بلس هما لي لونغاج ماشين بحال لو كا ديال الاسامبلور. بحال فاش كنقول مثلا الاسامبلور سي لونغاج دونك سي ان لونغاج ماشين. علاش كنلقاو مثلا لي سيستيم ديكسبلواتاسيون بحال ويندوز بحال لينكس بحال ماك في الغالب ils sont développés avec les langages C et C++. علاش؟ parce que le langage C et C++ ce sont des langages qui sont très performants مقارنه مع des langages اللي غتشوفوهم بحال PHP بحال Java ainsi de suite. Donc on va reposer 15 minutes, après on va continuer la deuxième partie de ce cours.